Kumusta? No, katong mga nanii diha, naghilom-hilom lang. Kumusta mo diha, no? Now niya na puta sa laing pamahayag, no? Pahin sa pagtuo, no? Usbo nako, walang personalan ni, no? Kanang ato lang tukion kung unsa ang gikasulat sa Bible. Nya atong timbang-timbangon ba kung naabata sa saktong pangatarungan. Kung wala, well, atong i-accept nga wala, atong dawaton ang kamatuoran. Now, karon atong hisgutan, ang usa sa mga controversial nga issue tali sa Roman Catholic o sa mga reliyosong pundok nga ginatawag nato nga mga protestante. Sometimes ginatawag nga mga sulpot, no? Ang atong hisgutan karon kini bitawng ginaingon nga primacy o pagkalabaw ni Simon Pedro sa church, no? Sa Roman Catholic manggod, ginaingon nga matrace gyud nila ang history sa church pinaagi sa pagsubay sa apostolic succession. Nakadabang subayon nimo ang presente nga pope ngadto sa pinakaunang pope, apostolic succession. Unya mosangko daw ka ani ngadto kang Simon Pedro nga maoy unang pope. Kini nga claim gibase sa Roman Catholic, no? Sa controversial nga passage sa Bible nga Matthew 16:18. Maapil lagi diha ang kanang 19, no? Pero kung atong balansihon, atong huna-hunaon, mao ba jud kaani? Sa una nakadungog ko sa ginaingon nga kung mubasa daw ka og Bible, mabuang daw ka, no? Makabuang daw mo nang ginaingon nga dili daw seryosohon ang pagbasa sa Bible kay makabuang daw. Pero nganong gamito man yung Matthew 16:18 sa claim nga si Simon Pedro ang unang pope kung makabuang ang Bible, no? Now, unsa ba gyud ang ginaingon sa mga nilamdagan sa Dios nga mga writers sa Bible, no? 1/3 sa New Testament, no? Gisulat ni Pablo, no? Sa iyang sulat ngadto kang Timoteo, to be exact, second letter to Timothy, no? Timothy chapter 3, no? Verse 16. Ingon si Pablo kang Timoteo, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Now, ang intention di ay, no? Intention di ay sa scripture mao nga matudloan ta sa kamatuoran, no? Mabadlong, masaway unya tudloan ta unsaon pagkinabuhi nga matarong, no? Usahay bitaw makatawa na lang ko ano komentaryo sa akong mga post nga kana bitaw judgmental kuno ko. Dili man na pagka-judgmental. Kung tawgon nimo nga red ang pula, then tinuod man na siya. Kung pula gyud, no? Kung moyon ka nga sala ni base sa Bible din sala gina dili man na ingon nga judgmental. Mingon nga grabe ka makadaot. Pangdaot ba din ang pulong sa Ginoo, no? Kung gisaway ka sa pulong sa Ginoo, tungod kay sayop imong gibuhat, dili na pangdaot. Pagsaway na siya. No? Gitudluan lang ka unsaon nga makakinabuhi nga matarong. Now, kung mao ni ang kanang intensyon sa pagkasulat sa scripture, then pwede kay nato gamiton ang Matthew 16:18 nga mubadlong, musaway, mutudlo sa kamatuoran, mutudlo unsang pagkinabuhi nga matarong. Ato ning gamiton ning Matthew 16:18 ani nga principle, no? Pero unsaon nato ni siya pag sabot? Unsaon nato pag hatag og kahulugan? Unsaon nato pag interpret ang mga linya nining maong controversial nga passage? Na ba tay pwede gamitong standard
No, kay mo na pod nga litra por litra. Alangan unsa man ato pagbasa og di litra. Alangan mo pod kung we will read between the lines, nga between the lines wala man tay mabasa diha kay nothing may naa diha. Wala may nakasulat. So atong basahon litra. Mga litra nga nagporma sa mga pulong nga naghimo sa mga sentences. No? Naghimo sa verses, naghimo sa passage. Pero naabat tayo matawag nga standard nga approach, no? Kung familiar mo na ginatawag nga hermeneutics, no? Unsa man hermeneutics, no? Atong i-discuss ning basic principles, no? Kay ang basic principle mo na nimo pasabot kung sa ning hermeneutics. Unang principle, no? Mga tayo upat ka principle. Unang principle nga sa approach ng hermeneutics mao ang scripture interprets scripture. So ang kasulatan mao ra pod ang mopasabot sa kasulatan. Ikaduha, context interprets scripture. So kung unsa ang context, kung unsa ang gipasabot, then mao to ang interpretation. Ikatulo, intent interprets scripture. Unsa man ni? Tan-aw na to ang mga silingan nga verses niini. Atrasan na to mga pipila ka verses, abantihan pipila ka verses. Sometimes mubalik tag pila ka chapters or abanti tag pila ka chapters. Sometimes mo refer ta sa laing part, no? Part or books within the scripture. Para makasabot ang unsang gipasabot sa nagsulat, no? Ikaupat mo ang the clear interprets the obscure. Sabi ni obscure, kanaban diri kayo klaro. So, ang mo interpret sa katong dili klaro, katong labo, katong klarong mamahayag, no? Simple kay nga approach. Atong gamiton ni nga principle sa Matthew 16:18. So, the scripture interprets scripture. Context, kaniron. Unsa ba ang context sa Matthew 16:18? Para atong masabtan, atong atrasan. Atong abantihan if needed. No? Atong tan-awon unsang context, ha? Atong i-apply tong approach hermeneutics, no? Magsugod ta sa verse 13 para atong maklaro unsa ang gipasabot sa Matthew 16:18. So sugod sa 13. Sa pag-abot ni Jesus sa kayutaan sa Cesarea Filipo, gipangutanan niya ang iyang mga tinun-an nga nag-ingon, sumala sa sulti sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Og sila miingon, ang uban nag-ingon nga si Juan nga tigbautismo, ang uban nag-ingon nga si Elias, ug ang uban si Jeremias, o usa sa mga propeta. Siya miingon kanila, apan kamo, unsa may inyong isulti, kinsa man ako. Si Simon Pedro mitubag nga nag-ingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhing Dios. Kaniya mitubag sa Jesus nga nag-ingon, bulahan ikaw, Simon, anak ni Junas, kay dili unod og dugo ang nagpadayag kanimo niini, kundi ang akong amahan nga anaa sa langit. Og sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw ni bato tukuro nako ang akong iglesia, ug ang ganghaan sa Hades dili gayon makabuntog niini. Ihatag nako kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ug bisag unsay imong buguson dinhi sa yuta didto sa langit, ilhon kini nga binugkos. Ug bisan unsay imong luagan dinhi sa yuta dito sa langit, ilhon kini nga linuagan. Unya, sa hugot gipahimangnuan niya ang mga tinun-an nga sila dili manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Kristo. Now, atong silipo ni ron. Unsa ang mga elements nining maong sugilanon, nining maong passage? Asa ang setting? Asa ang lugar? Ang lugar, Cesarea Filipo. Kinsa ang characters diha? Ang characters mo si Jesus ug ang mga disciples. Now, unsa ang tema?
Ang tema ba nagisgot kung kinsa ang Pope? Ang tema ba nagisgot bahin kang Pedro? No? Ang context, ang tema, sumala pa sa verse 13 pa lang daan. Mao ang pangutana nga sumala sa mga tao. Kinsa ang anak sa tao? Kinsa ang anak sa tao? Unya gisundan kini ni Jesus sa pangutana, apan kamo unsa may inyong isulti kinsa man ako. So ang tema pwede na to ingnon nga who is the Son of Man, or pwede po na to ingnon nga who is Jesus. Wala giingon diha who is Peter. No? It's all about Jesus. Ang passage nagpasabot nga si Jesus mao ang anak sa tawo, anak sa buhing Dios, ug nga si Jesus mao ang Kristo. Nabay giingon nga si Pedro ang Pope? Wala. By the way, nakapansin mo, walay gihisgutan diha nga Roman Catholic. Nagisgutan nga church, pero wala isguti nga Roman Catholic. In fact, sa Book of Matthew yata, wala isguti ng pulo nga Roman. Kung wala ko masayo pa. So, layo kayo sa kamatuoran. Ang tubag ni Pedro sa pangutana kung kinsa si Jesus para nila, mao nga si Jesus daw mao ang Kristo, ang anak sa buhing Diyos. Now, paano masabtan na to? Unsa man ang Kristo? Unsa ng Kristo? Ang Kristo mao ni ang equivalent Greek word sa Hebrew word nga Messiah. Now, unsa naman po ng Messiah? No? Ang Messiah para sa mga Hudiyo mao kini ang gisaad nga manluluwas, the promised deliverer of the Jewish nation. Sumala sa giprophesy sa Hebrew scripture. Dini nga bahit masabtan nga ang Kristo is not merely a name. No? Dili pangalan gining Kristo. Nahimo na mo guna to bitong batasan nga i-interchange ning Jesus o Christ. Christ, Jesus, Jesus Christ. Pero actually, ang word nga Christ, dili ni siya pangalan, kundi titulo. Equivalent sa Messiah. Unsa to Messiah? The promised deliverer of the Hebrew people o kanang katawhan sa Israel subay sa Hebrew scripture, no? Naunsa pud ang Hebrew scripture? Ang Hebrew scripture mao na siya ang kanang ginatawag nga Tanakh. Sometimes ginatawag na siya nga the Torah, the law of Moses, the prophets, no, mo na siya, no? The prophets mo na siya ang gikuan, no? Mo na siya ang Old Testament. Pabitan ng katawanan kung muingon ng Roman Catholic nga ilahan ng Bible nga ang Old Testament mao man na ang scripture taon sa mga Hudiyo, no? So ato ma-conclude karon, no, nga ang topic diha sa maong passage mao ang persona ni Kristo, ingon nga the Son of the Living God, ingon nga siya ang Christ. No? Sumala sa pamahayag sa Bible, sumala sa pamahayag sa Scripture. Diri pa lang daan ba? Atong masabtan nga sa sugod pa lang gyud daan sula Scriptura na. Kaya ang pamahayag ni Pedro nga si Jesus
mao ang Kristo, base man to sa kung unsa ang ginaingon sa ilahang scripture. Susulat skriptura ng daan, no? Dini pa lang daan ba? Kay sulat skriptura man, disqualified na ang Roman Catholic. Pwede na ito ni undangon sugilin na. Kaya dili man sulat skriptura ang Roman Catholic. Kato sila Pedro, sulat skriptura man to daan. Kay ang kanang Kristo, kanang Misaya, base man na sa ilahang scripture, sa scripture sa mga Hudiyo. Now, karon ang Roman Catholic, matud pa sa ilang mga post, ang kana kunong Bible alone, doktrina krus demonyo. Unsa pa ka doktrina demonyo ang mao manay doktrina ng daan nila ni Simon Pedro o mga tinun-an. Nagsubay sila sa Hebrew scripture. Nga gitawag nga Tanak, nga gitawag nga Torah, gitawag nga the Law of Moses, the books of prophets. Mo man ang Old Testament. Sulat skriptura daan. Disqualified ang Roman Catholic silang claim nga sila ang church nga gisgutan. Yeah. Now, mayingon na po nga, kana yung bato dia engineer. Unsa din na siya? Dili ba din na si Pedro ng bato diha? No? So, unsa ang bato nga gipasabot diha? Kanang bato nga mahimong foundation sa church. Now, the same approach ng gamiton na niya. Usa lang ka-approach, katong hermeneutics nga approach. Dapat masabtan nga prior sa verse 18 sa Matthew chapter 16, wala pa nahimong bato si Pedro. Wala pa. Nganong gibutangan man ni siya og kanang Pedro prior ato, no, nga mga verses, no? Sa mga tinun-an mo ni Jesus katong 12 apostles, dunay duha ka Simon. So para ma-distinguish kinsa nga Simon ang gipasabot, gisulatan ni Matthew nga Simon Pedro. Pero prior sa verse 18, wala pa'y change of name ni Simon ngadto sa pagka Pedro. Gisulat lang ni siya nga naay Pedro para maklaro kay naa may laing Simon nga tinun-an ni Jesus nga mao si Simon Patriota, no? Simon the Zealot, no? Oto nga dili pa Pedro si Simon prior sa verse 18 sa Matthew chapter 16, no? Now, ang ngalan nga Pedro gikan kini sa Greek word nga Petros. Petros. Mabit ang gitawag nga Simon Peter because of the Greek word nga Petros. No. Take note ha. Ang Old Testament gikasulat kini sa Hebrew. Unya ang New Testament gikasulat sa Griego nga pinulungan. No? Atong iplastar para masabtan na to asa dapitan ning Petros sa passage, no? Now, verse 18. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Kanang Pedro diha ang pagkasulat ana sa original Greek nga manuscript. Petros na siya, no? Nga pwede sabton nga a small rock or a piece of rock. Kitawag ni Jesus nga Petros si Simon human sa iyang pamahayag nga si Jesus mao ang Kristo, nga si Jesus mao ang anak sa buhing Dios. So, ang trigger o ang hinungdan ngano nga gitawag ni Jesus si Simon nga Petros mao ang katong tubag niya. Ha? Unsay hinungdan? Ang trigger, ang nagtulak para nga tawgon ni Jesus si Simon nga Petros, katong tubag niya. Unsay tubag niya? Si Jesus daw mao ang anak sa buhing Dios. Si Jesus daw ang Kristo. Moto siya ang nagtulak o ang reason nganong gitawag si Simon nga Pedro. Nga Petros.
Unsa gani ang Petros pasabot? Small rock or kana bang a piece of rock. Now, maingon mo nga tan-awa rock lagi kay kay Petros man, no? Petros man, no? Tama ang Roman Catholic nga si Simon bato. Kay bato man, si Simon gud ang foundation. Mao ba na ang plastada sa pagka istorya ni Jesus? Now, Petros ra ba ang bato sa Matthew 16:18? Dili ba posible nga dunay laing bato diha nga gipasabot si Jesus? Kana ron ang atong tan-awon. Pasig na laing bato diha. Nya mo conclude ta nga si Pedro ang bato, nya naday laing bato, no? Now, ang Petros mao si Pedro. Ang meaning sa Petros mao kini ang gipasabot nga small rock, no? Or a piece of rock. Pero dihang niingon si Jesus nga foundation na, dili Petros ang word nga gigamit ni Jesus. Katabi tang tukuran sa iglesia, tukuran sa simbahan, dili ato Petros dito. Ang gigamit nga Greek word dito, Petra na. Dili Petros, Petra. Unsa pod ning Petra? Ang Petra, matud pa sa translation, mao kini ang larger, more solid mass of rock. So dunay contrast. Lahi ang pasabot sa Petros, lahi ang pasabot sa Petra. Si Simon gitawag nga Petros base sa iyang pamahayag nga si Jesus mao ang Christ, nga si Jesus mao ang Son of the Living God. Pero ang foundation sa church, Petra. Lahi ang pasabot sa Petra kaysa Petros. Kay ang Petros, sabton naman nato nga kana bang gamay nga bato or tipak nga bato. Samantalang ang Petra, nagpasabot nga larger, mas dako, more solid, no? Ato palahi ni siya pasabot sa Petros. Ang Petra mao ang giingon nga foundation sa church. Now, kung dili si Pedro ang foundation sa church, kinsa man ang gipasabot nga Petra. Dili man si Pedro ang Petra. Kaya wala ang pod ngalan si Simon nga Petra. Peter man. So karon mangita ta sa Bible, kinsa ning gipasabot nga bato nga Petra? Nga maoy foundation sa church, no? Unsa to ganyan sa hermeneutics gani? The intent interprets scripture. So mangita ta karon og kanang passage nga kan abang mamahayag kung unsa ning Petraha, unsa ning batuha ni. Ginaingon po dito nga the clear interprets the obscure. Kadi man klaro dito nga si Pedro gyud ang foundation, kay Petra man day ang foundation. So mangita tag mas klaro nga passage karon nga mopahayag sa kanang labo nga statement diha. Kay di man gyud di man absoluto. Di man absolute na si Pedro ang foundation, kay Petra man ang foundation. Naabot ay makita sa Bible nga klaro nga nagpasabot nga dunay laing Petra, no, laing bato, no, gawas sa Matthew 16:18, no?
sa sulat, sa sulat ni Pablo, no? Sa unang Korinto, chapter 10 verse 4, no? 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Og nanginom sa tubig nga espirituhanon, kay nanginom man sila gikan sa espirituhanong bato, nga mikuyog kanila og katong batuha mao si Kristo. Uy, si Kristo di ay bato pod, si Jesus di ay bato pod. Pero unsang klase nga pagkabato ni siya sa original nga pinulungan nga pagkasulat sa Griego diha. Amazing ni ba? Bisag inyong i-research ni, tan-awon ninyo unsa ang Greek nga pagkasulat diha sa kanang bato diha ang gipasabot ni Pablo sa Corinthians chapter 10 verse 4, no? Matud pa sa original nga pagkasulat sa Greek, ang kanang bato diha Petra. Twice gisgutan nga dunay bato diha nga Petra, no? Matud pa ang maong bato nga Petra si Jesus, no? Unsa man ang context ni ini? Kato bitawng bato sa Old Testament diin ni buswak tong tubig unya nanginom ang mga Israelita. Gipasabot ni Pablo nga kato day mao si Kristo. Kato nga bato dili man to bato nga gamay, dako man to nga bato. Ang word nga gigamit dito Petra. Unya matud pa ni Pablo, katong Petra, katong batuha mao mismo si Kristo. So kung subayon sa original na pagkasulat sa Bible, ang Petra mao si Kristo ug dili si Pedro. Balik ta sa Matthew 16:18. Mugawas ron nga si Jesus rapod ang foundation sa iyang church ug dili si Pedro. Disgrasya ta diha. Kay dili man di ay si Pedro ang foundation sa church. Unya mangugat ta ba jud explain ng Roman Catholic no nga si Pedro ang bato nga foundation. Si Jesus man lagi ron ang foundation. Maingon nga conclusive na rin. Conclusive na nga si Jesus gid ang foundation. Nabay tayo mabasa ana? Of course natin mabasa ana, no? Sa Korinto gihapon ta. Unang sulat ni Pablo, 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Inyong mabasahan ni sa English nga version, ha? For no other, for no other, wala na'y lain pa. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Conclusive kaayo. Wala na'y laing pundasyon, no other foundation, gawas kang Jesus. No? Binuang na inyong tudlo nga si Pedro pundasyon. Naingon sa Bible, klaro nga pagkasulat, no other foundation, no other foundation, gawas kang Jesus. Now, ato ta sa biblical truth. Kaya ang Biblia, ang scripture mo tudlo man daw sa kamatuoran. Magsulat tag kung na mo'y mga notebook na sulati, upat ka biblical truth. Si Pedro, Petros lang, og dili Petra. Biblical truth na. Bisa pag subayon nimo ang mga karaang manuscript sa scripture, no, katong mga original nga pagkasulat, no, sa Greek, no, nabatay makita anang mga kuan. Pwede ka mag-download Hebrew Greek Bible, no, ana interlinear. Mabasa nimo na. So unang biblical truth base sa Matthew 16:18, si Pedro Petros lang og dili Petra. Ikaduhang biblical truth mao nga Petra ang foundation sa church og dili Petros. Ikatulo nga biblical truth, si Jesus ang Petra sa Bible og dili si Pedro. Ikaapat nga biblical truth, Jesus alone. Jesus alone is the foundation and no one else.
Biblical truth na. So, gikan sa atong biblical truth, maghimuta og biblical nga konklusyon. Ang Church ni Jesus are those who will believe. Ang Church ni Jesus, ang Iglesia ni Jesus, mao kadto sila nga nituo o nagatuo nga si Jesus mao ang Kristo og anak sa buhing Dios. Now, unsa man ang Kristo? The Deliverer, the Redeemer sa mga Hebrew. Subay sa Hebrew Scripture. Kung nagtuo ka, sama sa pagtuo ni Pedro nga si Jesus mao ang Kristo, nga si Jesus mao ang anak sa buhing Dios, then automatically sakop ka sa church nga giingon ni Jesus. Before ko makalimot, dinhi palang daan ba? Ato nang masubay unsa ang piki nga church, no? Kung mali gani ang view nimo sa kana bitaw pagkamanluluwas ni Jesus, kay manluluwas man to pasabot sa Misaya. Kung mali imong view diha sa pagkamanluluwas ni Jesus, automatically mali po na ang imuhang gianiban nga church. Take note ako, subon ako. Kung mali ang view nimo sa pagkamanluluwas ni Jesus, sayop ang imuhang view. Labi pa kung sayop ang tudlo sa imong gipasilungan nga religion, denomination o sikta bahin sa pagkamanluluwas si Jesus, automatically di na tinuod nga church. Now, matod sa scripture, ang pagkamanluluwas ni Jesus kompleto, absoluto, walay kulang. Kung ang tudlo nga kaluwasan sa imong church diha kang Jesus, kinahanglan pa nimong dugangan para maluwas ka, biya na diha, kay di na mao ang church ni Jesus. Petra ang foundation sa church og dili Petros. Kung ang foundation sa imong church dili si Jesus, di na mao. Bisa pag reliyoso kay mo diha, di na mao. Ang pagkamanluluwas ni Kristo mao ang dapat bantayan nimo kung giun sa pagtudlo sa imong simbahan. Kung dili gani mao, subay sa scripture, undang diha. Ang Christ mao ang foundation sa church, biblical truth na. Ang Christ, dili ang Petros. Ang Savior mao ang foundation sa church. Huh? Now, kanang Roman Catholic, kinsa gani foundation ninyo? Si Pedro. Kinsa gani ang head ninyo? Si Pedro. Asa naman si Jesus diha ron? Dapat masabtan who is Jesus. Ano man, mao man ni ang context sa atong passage. Who is Jesus? Wala nagisgot tong passage og who is Peter, kundili who is Jesus. So, finally, no? Jesus is the promised Redeemer according to the Scripture. According to the Scripture,
Christ is the rock Petra. No? Christ is the rock Petra, the foundation of the church of Jesus and no one else. Now, maingon mo nga, gihatagan man og Yahweh si Pedro. Unsa ditong Yahweh? Atong tiwaso sa sunod. Subaybay mo. Comment mo. Ay, by the way, pwede mo suggest or mo pangutana kung sa gusto nyo nga topic. No? Pwede kayo. Daghang salamat hangtod na po sa sunod.